반갑습니다. 우리 인도네시아 사장님들 다시 한번 얼굴 뵙게 돼서 너무 반갑습니다. Gimana, kabarnya semuanya? Udah lama kita nggak ketemu kan, saya senang sekali baru ketemu kalian lagi. 네. 또 한 주간 건강한 모습으로 또 이렇게 화면을 켜주시고 함께 하신 사장님들 너무 반갑습니다. Saya suka sekali ngelihat, kalian, pada sehat-sehat dan ayo kita mulai, materinya dengan, fokus dan menyalakan kameranya. 네. 한국의 날씨는 지금 가을에서 겨울로 가기 전에 조금 쌀쌀해진 날씨입니다. Nah, kalau sekarang cuaca di Korea itu, sebelum memasuki musim dingin, itu dikit demi sedikit itu menjadi, semakin dingin. 네, 이렇게 계절이 바뀌는 시기에 건강에 도움을 드릴 수 있는 제품을 오늘 준비해 왔습니다. Nah, aku udah nyiapin nih produk yang bisa bikin jaga kesehatan kita sebelum memasuki, dinginnya di musim dingin. 네, 우리 인도네시아 사장님들도 건강에 관심이 많으신가요? Orang-orang Indo juga suka banget kan tentang menjaga kesehatan tentunya kan. 네, 우리 평균 수명이 앞으로 더 길어졌어요. 1970년 이후에 태어나신 분들은 140살 넘게 사신다고 하더라고요. 140 네, 140, 140, 음, 살까지 살아요? 예. 그러니까 Ah, 140을 영어로 하면 140을 영어로 115, 50, 40. 음. Oke, jadi, intinya kalau kita bisa menjaga kesehatan dengan baik, kita bisa, hidup lebih lama dan kalau orang Korea biasanya standarnya itu bisa sampai 100 lebih ya. 네. 그래서 우리가 건강하게 오래 사는 게 그만큼 중요해졌어요. Mmm. Nah, gimana kalian pengen hidup, lebih sehat dan tentunya kalian pengen bisa hidup bahagia sama keluarga kan dan tentunya pasti pengen panjang umur kan. Nah, kesehatan itu paling penting dalam menjaga, hal itu gitu. 한국에서는 애터미가 애터미의 건강기능식품 중에서 가장 주력인 게 해모임이죠. 근데 해모임 챌린지도 했었고 지금은 노니 챌린지를 하고 있습니다. Nah, di Atomi kan produk kesehatan yang paling unggul yang menjaga, sistem kesehatan kita dengan baik tentunya itu Hemoim kan. Nah, ada, acara atau ada program yang namanya Hemoim Challenge atau tantangan minum Hemoim. Jadi di situ membuktikan bahwa minum Hemoim semakin menjadi, sehat. Ada juga sekarang tantangan, Noni. Noni itu, buah mengkudu yang diproduksi oleh Atomi gitu. 네. 우리 인도네시아 사장님들은 노니에 대해서 얼마만큼 알고 계실까요? Aku pengen tanya di sini, sampai mana kalian tahu tentang buah mengkudu atau pace gitu? 네. 제가 화면 공유하고 논의에 대해서 조금 더 자세하게 화면을 보면서 우리 사장님들 이해하기 쉽도록 말씀을 드릴게요. Oke, nanti aku, kasih tahu gimana, tentang, buah mengkudu itu atau bahasa Koreanya noni. Nah, kita bisa bahas di sini, kita bahas bareng-bareng dan, mari kita bahasnya dengan menyalakan layar kalian masing-masing ya. 네. 논의가 논의 얘기하기 전에 이제 만성 피로나 만성 질환이 그러니까 이 피로도 오래된 거 이런 만성 질환 같은 경우에 어 우리가 Man 오래된 피로가 쌓인 거예요. ah, 아이르핀. 그래서 피로가 누적된 거죠. 음. nih. 예. 그러면 우리 몸이 점점점 노화가 시작되는데 그런 거에서 조금 더 해방될 수 있는 제품으로 제가 논의를 준비했어요. 피로에 정말 좋은 제품. Jadi noni itu kalau secara gambaran besarnya itu bisa, apa ya, menangkal beberapa penyakit kronis dan bisa, eee, menyembuhkan penyakit-penyakit yang bisa menjadi, apa ya, semakin kayak
tubuh kita sering sakit kayak gitu loh, untuk menjaga tubuh kita agar tetap sehat kayak gitu. 네. 그리고 해모임처럼 논의도 상을 받았는데요. 한국에서는 어 차세대 인류 상품으로 선정이 됐어요. 차세대 인류 상품이 뭐냐면 앞으로 7년 이내에 7년 안에 세계 시장에서 경쟁력을 가질 수 있는 제품을 뽑아요. 근데 그 안에 Nah ini 5가지 제품 중에 논이가 들어갔어요. Hmm. Nah 음. coba ini ada produk Atomy lagi selain Hemoim ini ada produk yang namanya, Etomi Noni. Nah Etomi Noni ini atau Etomi buah mengkudu ini sudah memenangkan medali emas. Medali emas oleh, Korea World Class yang, di apa ya, di kayak olimpik kayak gitu, seperti itu, dia memenangkan medali emas gitu. Jadi sangat apa ya, Noni ini bener-bener produk yang sangat bagus sehingga dihargai atau memenangkan medali emas ini gitu. 네. 쉽게 얘기하면 논이로 올림픽에서 금메달을 땄다고 생각하시면 돼요. Intinya, eee, dengan produk Noni ini, Atomy mendapatkan medali emas gitu. 네. 우리가 아프면서 200 살까지 사는 게 좋으세요? 건강하게 80 세까지 사는 게 좋으세요? Ini ada pertanyaan ya, kalian pilih satu, kiri atau kanan gitu? Yang kiri itu hidup, hidup sampai 200 tahun tapi kalian sakit terus, atau hidup selama 80 tahun tapi kalian sehat, pilih mana? Kanan apa kiri? 네. 우리가 이유 없이 아플 때도 있어요. 그럴 때 상처가 나면 상처가 회복도 느리고 어 상 그리고 한 번 아프면 오래가고 이런 분들이 이게 만성 질환이라고 하는데 그럴 경우에 왜 그럴까요? Nah kalian pernah nggak ketika kalian, sakit gitu, kalian demam, kalian ngerasa pusing, ataupun kalian kena luka gitu, kayak luka apapun yang di tangan, di tubuh kita, itu lama banget sembuhnya, ataupun kok aku gampang terluka atau gampang sakit, kalian pernah nggak khawatir tentang keadaan tubuh kalian seperti itu? 네. 우리 사람이 인간이 건강하기 위해서는 내 몸 안에 있는 장기들이 건강해야 하고 그 장기가 건강하기 위해서는 그 장기 안에 있는 조직들이 또 건강해야 하고요. 그 조직이 건강하기 위해서는 조직이 이루는 세포, 이 셀이 건강해야 합니다. Mmm, jadi kalau kita mau sehat kan ya, kalau mau sehat berarti kita harus menjaga apa ya, di manusia itu ada yang namanya organ, organ tubuh. Nah, organ tubuh itu harus sehat. Nah, terus gimana agar organnya sehat gitu ya? Ya harus jaringan organ-organnya itu harus sehat, yang mengkoneksikan masing-masing organ itu harus sehat. Nah, gimana agar jaring-jaringannya itu, jaring-jaringan organ itu sehat? Tentu kita harus, menyusun sel-sel yang apa, menyehatkan jaringan tersebut gitu. Jadi dari organ yang sehat itu berawal dari sel-sel yang sehat gitu. 네. 그리고 우리 몸에는 세포가 몇 개나 있을까요? 아시는 분? 우리 Sep 몸의 세포 수, 숫자. sepo, 네. ah, 셀의 sel, 개수. ya ya. Ya jadi di dalam tubuh kita itu kan ada yang nama sel gitu. Kalian tahu kan sel itu apa? 음. 우리 몸의 그 세포는요, 100조 개가 넘는다고 해요. 100조. 백조? 100조를 말하면 어 Nih. 여기서는 번역기에서는 Jadi kalau, 100 kita 트릴리언? hitung-hitung 100 triliun, 트릴리언? 예. nih triliun. Jadi kalau kita, translate lagi tadi yang beliau katakan itu, di sel dalam tubuh kita itu ada 100 triliun sel-sel yang ada di dalam tubuh kita gitu. 네. 우리 몸에 지금 논이 들어있는 성분 중에 어떤 게 있냐면 제로닌이라는 성분이 있어요. 이 제로닌이라는 성분이 뭐냐면 우리가 상처가 났을 때 상처를 정상적인 세포로 수리해 주는
세포 수리공과 같은 역할을 하는 병든 세포를 다시 살려주는 물질이에요. 이 제로닌이 들어있기 때문에 우리가 이제 DNA가 손상된 세포를 다시 정상적인 세포로 만들어주는 거예요. 그 Mhm. 성분이 같이 들어있는 거예요, 논이에. Mmm, jadi kalau kalian minum ini, apa, Atomi buah mengkudu atau Minoni ini, di dalamnya itu ada apa aja? Ini sangat penting sekali ya. Ini bagi yang baru tahu, buah mengkudu itu sangat besar sekali manfaatnya ya, terutama yang diproduksi oleh Atomi. Jadi di dalam contoh, ini kan di dalam hati ya, di dalam liver lah. Nah itu di dalamnya itu kalau kita masuk lagi ke dalam, isinya itu apa? Kalau kita lebih kecil lagi itu ada yang namanya sel gitu. Nah, di dalam sel itu ada apa lagi gitu, di dalam sel itu ada yang namanya seronin. Nah, kalau sel itu kekurangan seronin, itu selnya itu susah buat beregenerasi gitu. Jadi kalau sel rusak itu biasanya harus regenerasi. Regenerasinya ada yang namanya DNA gitu. Jadi kalau selnya rusak, mencarilah DNA itu. Nah, tapi kalau kekurangan seronin itu biasanya regenerasinya kurang gitu. Regenerasinya tidak sempurna bahkan tidak bisa beregenerasi. Nah, dari eh, diatominoni ini bisa meningkatkan seronin untuk eh, meningkatkan kekuatan yang bisa menyembuhkan tubuh kita itu lebih cepat karena selnya kita sehat gitu. Jadi intinya seperti itu ya kalau kita makan atau minum noni ini meningkatkan seronin gitu. 네. 여기도 나와 있지만 아까 우리 몸을 구성하고 있는 가장 작은 세포 단위를 셀이라고 부르는데 정상적으로 세포는 우리 몸에서 계속 성장을 하면서 분열을 하고 또 죽고 다시 없어지면 또 세포가 생기고 이러면서 세포의 균형이 있어요. 근데 이때 죽은 세포가 제거되지 않고 살아있게 되면 그것이 암세포가 된대요. 그래서 죽은 세포는 또 사라져야 되고 새로운 건강한 세포가 생겨나야 되는데 이럴 때 상처가 나면 그 회복이 정상적으로 이루어져야 되는데 그게 안 될 때 암세포가 만들어진다고 해요. 이해하셨죠? 아르피. Nih 예. nih. Jadi, pada intinya kalian lihat gambar ini, yang ijo-ijo ini sel. Itu ilustrasi sel ya. Jadi sel yang bagus itu bisa beregenerasi lagi gitu. Jadi kalau ijo-ijonya itu mati, itu bisa regenerasi lagi lewat DNA gitu. Jadi bisa ngopi dari DNA tersebut, ini agak kompleks ya sebenarnya bahasa-bahasa kedokteran itu ya. Jadi sel itu mengopi lagi sel yang lain agar bisa memproduksi sel baru. Nah, kalau kita kekurangan zat yang dibutuhkan sel itu, artinya kan kita nggak bisa produksi gitu. Kita nggak punya bahan lagi untuk membuat sel baru gitu. Nah, kalau nggak bisa bikin sel baru itu namanya apa? Sel kanker. Sel yang mati itu bisa dinamakan itu sel kanker. Nah, sel yang tidak sehat. Nah, kalau kanker itu bisa menyebar gitu. Nah, dari sini kita bisa apa ya? Tahu bahwa menjaga tubuh itu berawal dari menjaga sel tubuh kita dengan baik gitu. Nah, termasuk di sini penjelasannya kalau sel mati itu kita bisa sebut sel kanker. Makanya kita penting banget untuk menjaga kesehatan sel ini gitu. Karena sangat penting sekali gitu. Penyembuhan kita itu berdasarkan sel ini gitu. Kalau kita selnya itu nggak sehat, kita juga akan eh, susah untuk pemulih gitu. Pemulihan tubuh kita akan sulit sekali gitu. Bahkan nggak bisa sembuh juga ada. 네. 그래서 논이가 어떤 역할을 하냐면 혈압이나 혈당이 높아지는 거를 논이가 낮춰주는 역할을 하고요. 논이는 암에서부터 관절염까지 그리고 고혈압에서부터 체중 조절하는 데까지 다양하게 치료 효과가 있다고 알려져 있습니다. Hmm. Jadi ini dokter siapa? Ini ada namanya. Dokter Neil Solomon ini sudah meneliti tentang buah mengkudu yang atomi produksi atau minoni ini, terus apa gitu pengguna manfaatnya gitu. Jadi di apa, noni ini membantu menjaga keseimbangan yang bagus gitu. Jadi kalau contoh, kalau kita mengalami tekanan darah atau gula darah yang tinggi, itu noni itu akan menurunkannya. Jadi kalau tekanan darah kita itu naik, gula darah kita naik, terlalu naik akan menurunkannya, terlalu rendah akan menaikkannya langsung gitu. Jadi stabil, menstabilkannya gitu. Jadi buah mengkudu ini juga digunakan untuk mengobati segala
hal yang dimulai dari kanker gitu. Kanker kayak radang sendi, terus tekanan darah tinggi, terus bisa juga karena sifatnya bisa secanggih ini bisa juga untuk menurunkan pengendalian berat badan lah, intinya kayak pengendalian berat badan yang nggak over gitu lah. Intinya banyak banget manfaatnya ya, karena ini udah diteliti oleh dokter tersebut ya. 네. 그러면 논의를 처음 들어보신 분들도 계시고 그래서 논의에 대해서 알려드리면요. 논이 열매는 이렇게 생겼어요. 울퉁불퉁하고 또 냄새도 좀 역한 냄새가 나서 곤충들이나 새들까지도 이제 이 논이를 어 논이 옆에 잘 안 오거든요. 그렇지만 이 논이 안에는 맛과 냄새는 나쁘지만 200 가지가 넘는 파이토케미칼 성분이 풍부하고요. 그리고 논이는 열매부터 뿌리까지 버릴 게 하나도 없이 다 우리가 약용으로 사용할 수 있고, 그리고 이 논이는 예전 2000년 전부터 약재로 사용해 온 열매입니다. 그렇기 때문에 음. 논의를 통해서 많은 분들이 증상도 좋아지고 불편한 게 개선되는 게 효과가 입증이 된 제품입니다. Jadi di sini ada yang belum tahu nggak manfaatnya buah mengkudu itu apa? Jadi apa sih itu buah mengkudu dan gimana bentuknya? Tentu kalian udah tahu yang ada di Indonesia kan, cuma manfaatnya itu apa aja atau, eee, ada informasi unik apa lagi gitu ya. Jadi noni itu bentuknya, agak nggak indah lah, intinya buahnya agak nggak menarik. Jadi kayak bergelombang-bergelombang gitu, terus memiliki bau yang tentu nggak enak kan tentunya kan. Tapi di balik itu ada lebih dari, eee, 200 apa ya namanya, fitokimia kalau bahasa ked apa ya, biologinya ya. Nah terus noni ini unik gitu, buahnya itu tumbuh, matang, terus bunganya juga mekar secara bersamaan di sini ya. Terus, noni ini jarang banget disentuh oleh hewan-hewan liar gitu. Bahkan jarang banget terkontaminasi sama hewan-hewan. Contohnya kayak kelelawar. Nah, karena kenapa? Karena dari baunya, buah sendiri itu untuk melindunginya diri sendiri gitu. Tapi manfaatnya sangat banyak sekali gitu. Contoh ini akan ada hewan yang, eee, memakan buah noni. Kenapa? Karena hewan itu tahu gitu bahwa buah itu bisa mengobati apa yang, sedang terluka gitu. Hewan itu punya insting bahwa buah itu memang bisa menyembuhkan. Nah, di zaman dulu itu buah noni juga bisa dijadikan sebagai bumbu masakan gitu. Nah, yang di sebelah kanan kalian lihat kan, terus bisa jadi obat juga ketika dimasak seperti itu, dipenyet-penyet, diulek seperti itu bisa jadi, obat juga seperti itu ya. 네. 논의는 신이 주신 선물이라고 합니다. 그리고 통증이나 염증을 완화시켜 주는 제품이에요. 그래서 예전에 폴리네시안인들의 상비약으로도 사용했던 재료입니다. Eee, sa saya rasa ini penting banget informasinya karena di Indonesia itu buah ini sangat banyak ya. Jadi, buah mengkudu ini kayak apa ya, kayak anugerahnya dari, Tuhan, anugerahnya dari Pencipta karena, eee, buah ini, buah apa, buah mengkudu ini benar-benar bisa mengobati segala penyakit gitu. Terutama ketika kita merasa nyeri, demam, pusing, kayak sakit kepala, terus kita terluka untuk mengobati penyembuhannya agar lebih cepat, terus kayak sering sakit perut, gatal-gatal, itu biasanya makan buah mengkudu ini, eee, akan bisa meregenerasi tubuh kita dengan baik dan tentunya pasti bisa sembuh gitu. 네. 그리고 논의를 많이 연구를 하면서 논문도 많이 나왔습니다. 그러니까 논의에 대해 효과가 입증된 거라고 볼 수 있죠. 지금 756건의 논의에 대한 기능성 관련해서 논문 자료가 나와 있으니까 네, 확인해 보시면 되고요. 여기 왼쪽에 논의를 통해서 이렇게 많은 증상들이 치료가 된 사례가 있습니다. 그러니까 요런 것도 Mmm. 참고해 주시면 될 것 같아요.
Iya, jadi kalau kalian lihat ini angka ya, angka angka yang paling besar kalian bisa lihat kan, 756 kasus gitu ya, ada 756 kasus. Nah, ketika kita minum atau makan buah mengkudu ini contoh ya, dalam 77 kasus itu bisa mengobati anti kanker, terus anti nyeri kalau kita lagi nyeri atau kita punya, masalah sakit nyeri kayak gitu bisa menyembuhkan. Ini di sini ada 61 kasus dan bisa peningkatan kekebalan tubuh itu ada 27 kasus, ada anti diabetes, ada anti obesitas, perlindungan hati, dan perawatan luka. Wah, banyak banget ya. Terus, kolesterol darah tinggi, terus alergi, banyak banget ya, dan radang gusi, kekuatan jantung, kardiovaskular juga di sini ada semua ya. Jadi bener-bener buah mengkudu ini, wah aku juga baru tahu ini ya, sangat banyak sekali manfaatnya. 네. 그래서 논의에 여기 뭐 들어있는 핵심 성분들은 좀 어렵게 전문 용어라서 어려울 수 있지만 이렇게 많은 미네랄이 들어있고 또 아미노산이나 비타민도 들어있고 우리 몸에 정말 필요한 네, 성분들이 많이 있어요. 요거는 이제 전문 용어니까 패스하고요. 여기 되게 중요한 거 아까 제로닌도 나왔잖아요. 우리 몸의 세포를 병든 세포를 건강한 세포로 네. 도와줄 수 있는 세포 수리공의 역할을 하는 게 제로닌이고요. 이리도이드는 상처가 난 세포를 치유하고 또 탈모에도 개선이 되고 염증이나 갱년기 남성 갱년기 증상도 개선이 되는 그런 성분이 이리도이드예요. 이리도이드는 만병통치라고 생각하시면 되고 스코폴레틴 요 성분은 혈관 속의 염증을 제거해요. 특히나 논의하면 염증 이렇게 생각할 정도로 염증이나 통증 감소가 되게 어 탁월하거든요. 그래서 혈관을 청소하는 청소부 역할을 하는 게 이게 스코폴레틴이고 Mhm. 폴리페놀 요 항산화 성분의 대표적인 거죠. 활성산소를 제거하는 이 폴리페놀 때문에 노화를 억제시켜 주고 질병 예방, 콜레스테롤 감소 요거는 간략하게 설명을 해 주세요, 아르핀. Nah, ini nih, pas tadi kan ada gambar buah mengkudu kan banyak banget ya, ada mineral, ada vitamin. Nah, dari semua, itu kan juga dibutuhkan tubuh kan. Tapi, bukan, dapat tadi aja gitu, mineral sama vitamin. Ada juga sifat khusus yang ada di buah mengkudu ini gitu. Nah, di buah mengkudu ini, di dalamnya kan yang kita udah bahas tadi yang namanya zeronin kan. Nah, zeronin itu untuk apa tadi? Kalian masih ingat Kak? Zeronin, ingat ya? Zeronin ini menjaga fungsi sel. Sel itu yang meregenerasi atau memulihkan, organ-organ di dalam tubuh kita. Kayak kalau, liver kita terluka itu butuh zeronin kayak gitu ya untuk, apa, sistem regenerasinya agar bisa menjadi baik gitu. Jadi intinya kayak sel itu petugas perbaikan organ gitu. Jadi kalau petugasnya sehat, itu akan bisa mengobati, organ dalam kita. Intinya bayangannya gitu aja ya, sel itu butuh zeronin gitu. Nah, zeronin ini menyehatkan sel, sel ini menyehatkan organ kita, kayak gitu ya. Dan ada lagi yang kedua, yang namanya itu kita bisa sebut iridoid. Iridoid ini sangat penting untuk, luka yang lama sembuhnya. Jadi iridoid ini cepat sekali untuk menyembuhkan luka eee, kayak luka-luka yang ada di kulit dan terus bisa juga ini perbaikan gejala rambut rontok. Jadi kalau kita, ada kandungan iridoid ini bisa menangkal, perbaikan rambut rontok gitu. Terus bisa juga perbaikan gejala menopause pada pria gitu ya. Terus ada juga yang namanya yang ketiga itu scopolerin. Scopolerin ini bahasa gampangnya itu ngilangin nyeri gitu, ngilangin nyeri. Nah, maka dari itu, kenapa buah mengkudu bisa ngilangin nyeri? Karena ada yang namanya scopolerin bahasa di biologinya ya, menghilangkan peradangan pada pembuluh darah gitu, mengurangkan rasa sakit dan bisa sedikit melebarkan pembuluh darah. Akhirnya apa? Kalau pembuluh darah itu lebar, jadi darahnya lancar gitu ya. Terus, ada yang namanya sifat antioksidan polifenol. Nah, polifenol ini yang bisa menangkal virus-virus yang dari luar gitu, kayak antioksidan lah, menekal radikal bebas dan juga ini kalau
kita, eee, apa ya, sedikit sedikit mengalami radikal bebas di dalam tubuh kita, itu bisa mencegah penuaan gitu, menjaga penyakit. Artinya kalau kita nggak ada virus bisa menjaga kesehatan dan bisa menurunkan termasuk kolesterol juga gitu. Sangat kompleks ya. 네. 요거는 이제 전에 얘기하신 거를 좀 더 자세하게 설명해 놓은 거라서 제가 요거는 좀 패스하고요. 어 논의에 들어있는 그 제로닌의 효과가 파인애플의 40개, 그러니까 논이 1 개의 성분에 들어있는 거예요. 그러니까 이 파인애플을 우리는 겉에는 안 먹고 속에 알맹이만 먹잖아요. 근데 그 파인애플 겉이 아니라 그 위쪽에 있는 그 파인애플 위에 우리가 단 거 먹는 거 위에 있는 그 성분을 얘기하는 거거든요. 그래서 파인애플보다 훨씬 많은 40 배나 좋은 성분을 논이가 갖고 있다는 거, 요거 잠깐 설명해 주시면 될 것 같고요. Nih, nah jadi kan, di dalam nanas juga ada seroninnya ya. Jadi di dalam nanas, kalian ketika makan nanas ada yang namanya, seroninnya. Juga bisa, meregenerasi sel-sel atau bisa kita katakan seronin ini makanannya sel gitu. Nah, tapi harus berapa banyak gitu makan seronin ini gitu. Dan di dalam, buah mengkudu itu satu buah mengkudu itu 40 kali lipat lebih banyak seroninnya daripada buah nanas gitu. Jadi kalau kalian makan 40 buah nanas untuk mendapatkan seronin itu kalian cukup makan satu buah mengkudu aja gitu. Jadi sangat apa ya, itu perbedaannya sangat jauh sekali ya karena buah mengkudu begitu banyak sekali manfaatnya gitu. Sampai diteliti itu nanas itu harus makan 40 nanas untuk mendapatkan seronin sebanyak satu buah mengkudu. 네. 요것도 제가 넘기고 논의를 논의를 선택하는 또 기준이 있어요. 논의는 한국뿐만 아니라 전 세계에서 논의가 판매가 되고 있습니다. Jadi gimana cara memilih, buah mengkudu ini yang bagus ataupun gimana cara memilih yang baik dalam memilih 음. memilah-milah produk ini ataupun buah ini gitu? 네. 그런데 왜 애터미 노니가 이렇게 좋은 거냐면, 애터미 노니는 첫 번째로 인도네시아에서 생산되는 품종을 사용하고 있고, 그리고 전용 농장이 있어요. 그리고 유기농으로 재배를 합니다. 그리고 이제 논이가 잘 우리 몸에 흡수될 수 있도록 또 발효 과정을 거쳐요. 그리고 Mmm, 그 발효 과정이 1440 시간이에요. 그 시간 동안 발효를 시켜요. 그리고 또 논이가 우리가 맛있게 먹어야지 오래 먹을 수 있잖아요. 꾸준히 먹을 수 있기 때문에 건강기능식품이어야 되기 때문에 또 그렇게 맛을 좋게 만들었어요. mhm. Nah terus, gimana kita bisa memilih, buah mengkudu yang pas ataupun kita nih pengen konsumsi nih buah mengkudu ini tapi nggak enak kan? Tentu kalian tahu kan buah mengkudu itu seperti apa, pace lah kalau kalian nggak tahu ya. Gimana cara memilihnya? Kenapa, saya merekomendasikan Atomy buah mengkudu ini atau kita bisa sebut langsung saja ya Atomy Noni itu nama produknya ya. Kenapa kita bisa memilih, Atomy Noni? Karena satu, bahannya itu bagus dari Indonesia gitu ya. Bahannya bagus dari Indonesia, terus dari petani-petani, pace ini, yang berkualitas tinggi gitu. Jadi ada buah yang jatuh ke tanah kayak itu biasanya kan ada perusahaan-perusahaan yang masuk aja gitu. Tapi di Atomy Noni ini enggak gitu. Jadi buahnya itu yang jatuh ke tanah itu enggak dipakai gitu. Jadi langsung yang higienis-higienis, yang high quality itu diproduksi oleh Atomy. Nah, dibawalah, buah mengkudu ini ke Korea lalu difermentasi, lalu diproses selama 1.400 jam katanya. Jadi selama difermentasikan selama 1.400 jam, itu saking lama banget itu ya. Itu, hasil fermentasi itu kenapa gitu, agar gampang diserap dalam tubuh gitu. Sehingga ketika kita minum, atau Minoni ini langsung terserap gitu. Terus gimana rasanya? Tentu Atomi juga memikirkan rasanya gitu ya. Aku sendiri juga udah mencoba, rasanya enak banget gitu. Jadi disitulah dari ketiga-tiga itu
bisa menjadikan Atominone ini minuman atau, suplemen kesehatan kita, tapi dengan rasa yang enak gitu. 네. 어. 모린다 시트리폴리아 이 품종을 사용하고요. 이 모린다 시트리폴리아 이 성분이 노벨 푸드로 선정된 어 제품입니다. 그래서 정말 항산화가 인도네시아산이 다른 나라보다 오른쪽에 보면 재배지에 따라서 함량이 틀리잖아요. 폴리페놀이 가장 높은 항산화 기능이 들어있는 원산지가 인도네시아산이기 때문에 애터미는 인도네시아산 품종을 사용하고 있습니다. Mmm, jadi, apa ya, kriteria seleksinya itu contoh ya, ada dari apa ini, Vietnam, Indonesia, Cina, dan daerah-daerah lainnya juga. Ini, banyak banyak juga, buah mengkudu kan. Ada juga buah mengkudu di situ, tapi nggak sebagus yang ada di Indonesia gitu ya. Di Indonesia buah mengkudunya sangat bagus gitu ya. Di dalam kandungannya lebih banyak, apa ya namanya, polifenol tadi ya, ada namanya polifenol dan lebih tinggi antioksidannya. 네. 그리고 또 애터미 논이는 발효를 아주 오랫동안 했습니다. 그 발효를 하면서 그 안에 유산균을 집어넣었어요. 8천억 마리의 유산균을 집어넣고 이 유산균은 다른 회사랑은 다르게 애터미 유산균이라고 이렇게 명칭을 해서 집어넣기 때문에 다른 회사는 쓸 수가 없어요. 그래서 발효를 해서 우리 몸에 잘 흡수되도록 맛과 향도 더 좋게 주스 타입으로 만들었습니다. Mmm. Nah, terus apa bedanya gitu ya, kalau kita makan buah mengkudu sama kita minum Atominoni yang, Atomi produksi gitu, apa bedanya gitu ya? Jadi kalau kita makan buah mengkudu, itu yang didapat ya yang ada di buah mengkudu aja gitu ya. Nah, kalau dan penyerapannya itu agak lama gitu kalau makan buah mengkudunya langsung gitu. Tapi kalau kita minum yang ada di Atominoni ini, itu diproses selama 1440 jam, itu difermentasikan dulu. Difermentasikan sehingga itu, eee, apa ya, di dalamnya itu ada yang namanya, probiotik kayak, apa ya, mikrobiom. Kayak mikrobiom itu di situ terciptalah mikrobiom itu bagus juga buat, kesehatan usus kita juga gitu di situ ya. Nah, terus karena difermentasi jadinya ditekan lagi, molekul-molekul apa ya, bahasa kompleksnya, bahasa simpelnya kayak intinya lebih apa ya, gampang diserap lah, difermentasi agar gampang diserap gitu. Terus fermentasi itu baik juga gitu, baik karena, mmm, itu tadi memunculkan mikrobiom yang bisa menyehatkan usus juga gitu. Jadi, nambah lagi manfaatnya gitu ketika diproses, fermentasi ini gitu. 네. 이렇게 발효를 하면서 분자 크기가 작게 쪼개지고 그리고 발효를 하면서 세포막이 느슨하게 되면서 영양소가 많이 빠져나와서 우리가 좋은 성분을 섭취할 수가 있는 거예요. Mmm, jadi intinya proses fermentasi ini, ambil semua manfaat yang ada di buah mengkudu itu gitu. Jadi terus potensi penyerapannya agar lebih tinggi dan supaya gampanglah masuk ke dalam tubuh kita lalu dijadikan sebagai, eee, apa ya, makanan dalam tubuh kita, penyerapan energi kita lah. 네. 그리고 우리 회장님이 논의를 우리 회사 나오기 전에 다른 회사 논의를 드시면서 애텀에서 정말 이 몸에 좋은 논의를 잘 먹을 수 있게 누구나 쉽게 먹고 건강을 회복할 수 있도록 회장님께서도 논의 이 개발에 정말 심혈을 기울이셨습니다. Mmm, terus kata, pemilik Atomi ini, CEO Atomi kita Pak Hangil, CEO Atomi ini apa ya, ngomong gitu bahwa Atominoni ini 100% itu variasi yang, Morinda citrifolia itu jadi bahasa Latin mungkin ya.
ada tipe-tipe buah mengkudu, nah yang paling bagus di ini. Nah terus juga, manis-manisnya itu menggunakan coconut, sugar gitu ya. Terus di dalam juga ada yang tadi, kayak mikrobiom atau bisa disebut, kompleks lactobacillus gitu ya. Bakteri baik lah kalau kalian nggak tahu ya. Terus di dalamnya juga ada kalamansi juga dan ada juga di dalamnya ada, sirup cyclodextrin. Itu agak kompleks juga ya. 네. 그리고 논의를 통해서 우리가 임상 실험을 통해서 많은 논문들이 나왔고요. 네. 요거는 이제 논의에 그 많은 그 임상 결과가 학술지나 논문에도 발표가 되고 또 연구 성과도 알리는 계기가 있었습니다. Lah jadi wah aku malah terkagum sendiri ya sama buah ini ya. Jadi ini udah ada 9 makalah ini diteliti oleh, peneliti-peneliti yang sangat, eee, apa ya, sangat bagus dan dipublikasikan lewat jurnal akademis. Ini termasuk topiknya itu ada apa aja, itu efek, efek imun yang bisa dari fermentasi, buah mangkudu ini. Terus bisa juga menjadi keseimbangan kekebalan tubuh dan fungsi kulit gitu, pelindung kulit. Jadi dari judul tadi yang aku sebut itu penelitiannya gitu. Terus diteliti juga peningkatan, apa ya, imunitas tubuh, terus analisis ekstrak lain-lainnya. Pokoknya ini dari centang-centang ini tentang pembahasan yang diteliti oleh peneliti-peneliti tadi gitu. Jadi, di luar atomi itu meneliti juga gitu. 네. 그리고 논의가 지금 애터미 오롯에서 같이 협력해서 특허를 등록하고 한국뿐만 아니라 해외로도 특허가 등록이 돼 있는 결과가 입증된 제품이라고 보시면 됩니다. Mmm, intinya kalau ini lihat kan ada centang banyak di sini, intinya itu hak paten ya. Jadi hak paten yang sudah, apa, yang sudah diteliti oleh atomi biar ini tetap bisa menjadi miliknya Atomi, nggak ditiru sama yang lain gitu. Karena Atomi sudah meneliti untuk, pelanggan-pelanggannya, jadi ini manfaatnya Atomi mengeluarkan hak paten. 네. 그리고요, 이분이 누구냐면 논의를 개발한 개발자입니다. 어, 임, 라, 임, 나임정. 나임정 박사님이신데 이분이 2018년도에는 이렇게 머리숱도 적고 이제 탈모가 어느 정도 진행됐는데 논의를 개발하시면서 논의를 섭취하시면서 지금 머리숱도 많아지고 더 건강을 회복하셨고 이분의 이제 논의 개발 그 스토리를 들어보시면 본인이 살려고 만들었다라고 하실 정도로 또 회장님도 간이 안 좋으셨기 때문에 이 논의를 또 적극적으로 개발하시라는 또 그 얘기를 듣고 정말 혼신의 힘을 다해서 본인이 살려고 만든 제품이기 때문에 정말 믿고 드셔도 된다는 그 논의의 개발 스토리도 있어요. 그래서 오늘 논의의 설명이 좀 다소 어렵고 우리 인도네시아 사장님들한테는 또 제가 만든 PPT는 한국 PPT라 어려울 수도 있지만 논이가 정말 우리 몸에 좋은 성분이기 때문에 우리 사장님들의 건강을 좀 더 증진시킬 수 있는 제품이라서 오늘 선정을 해 봤습니다. 네. 오늘 강의 들어 주셔서 정말 감사합니다. Mhm. Nah, dari dilihat, foto ini, orang ini kalian lihat ya, itu dari 2018 dan lihat di foto 2020, itu mengalami, kerontokan dan mulai banyak banget rontok dan bahkan mulai sedikit mengalami kebotakan kan di sini ya, kalian lihat ya. Nah, beliau itu dulu awalnya nggak tahu, noni itu seperti apa, akhirnya beliau nyari-nyari tahu sendiri gitu, itu sebelum, dikenalin sama, Tommy gitu. Nah, udah tahu manfaatnya gitu. Nah, ternyata, ada proses buah mengkudu yang lebih bagus lagi yaitu di Atomi gitu. Nah, dan beliau mendengarkan penjelasan dari, CEO Atomi kita
Terus beliau akhirnya paham banget gitu. Oh jadi, diatomi itu difermentasi dulu. Jadi ketika difermentasi, keluarlah manfaat-manfaat yang baru lagi gitu. Jadi bisa, lebih penyerapannya yang tadi dijelasin itu penyerapannya, lebih bagus gitu, penyerapannya lebih bagus dan banyak-banyak vitamin yang lainnya juga gitu. Nah beliau mengonsumsi, eee, ini, banyak buah mengkudu dan terutama beliau suka banget yang ada di, Atomi ini karena sudah beberapa tahun beliau minum, Atominone ini akhirnya di 2024 ini, coba lihat perbedaannya rambutnya seperti itu ya. Oke, mungkin agak susah ya, tentang, PPT ini yang, beliau sampaikan tapi, saya berterima kasih kepada kalian yang menyimak, materi ini dan nanti kalian juga bisa pelajari lagi di, kesempatan lainnya gitu ya. Oke, terima kasih sudah mendengarkan, materi ini.